Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GMS Sydney, bagaimana kabar Anda semua? Shalom Church of GMS Sydney, how are you today? Saya senang sekali menyapa setiap Anda semua ya. Saya rindu bisa hadir secara fisik bersama-sama dengan Anda, tetapi karena masa dan kondisi yang seperti ini, hal itu tidak memungkinkan. I miss you guys so much. I wish I could be there in person with you, but due to the circumstances today, I cannot go there with you. Hari ini saya juga mau menyampaikan firman Tuhan ya di waktu Christmas ini tentang orang Majus. And in this Christmas time, I want to share you the message from God about the Magi's. Sebelum itu juga tidak terasa ya Bapak Ibu Saudara, tahun 2020 ini sudah akan berakhir dan kita akan memasuki tahun 2021. And before that, it feels like time flies in 2020, and after this, we will go to 2021. Saya percaya tahun 2021 akan menjadi tahun yang luar biasa buat setiap kita semua. I believe that 2021 will be an amazing year for every one of us. Hari ini kita akan dengar message Tuhan untuk di hari Christmas ini untuk setiap kita. Today we will listen to the word of God for this Christmas time. Sebelum itu ayo kita sama-sama berdoa. Before that, let us all pray. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat kehidupan kami. Thank you Jesus, you are so kind to us. Hari ini kami merayakan Natal ya Tuhan, dan kami tahu bahwa Natal bukan hanya bicara tentang perayaan. Today we celebrate Christmas, but we know that the true Christmas is not just about celebration. Yang lebih terutama daripada itu, kami minta kehadiran-Mu itu ada dalam kehidupan kami, lahir di dalam hati kami. What's first and foremost, we want your presence to burn in our life. Ini kami ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. This is us, speak to us. Berbicaralah melalui momen Natal ini Tuhan, sesuatu yang spesifik dalam hidup kami. Speak through this momentum of Christmas through our life, God. Karena kami percaya satu kata-kata-Mu itu cukup buat setiap kami Tuhan. Because we believe this one word from you, it will be enough for us. Satu kata-kata-Mu itu akan membangun hidup kami. That one word from you will build our life. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita. Thank you, Father. We want to receive your word with a happy heart. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. In the name of Jesus, hallelujah. Amin. Amen. Mari buka sama-sama saya di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Let us all open our Bible from Matthew 2, verse 1 to 12. It reads, After Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him. When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. In Bethlehem, in Judea, they replied, For this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judea, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him. Verse 8, After they heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On the coming to the house, they saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshipped him. They opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu kisah ini, bahkan kita sering mendengar tentang kisah orang Majus ini. Church, we may have heard of this story oftentimes about the Magi's. Ada 3 orang Majus yang ketika mereka melihat bintang itu, orang Majus ini disuruh mengikuti bintang itu, dan di mana bintang itu berhenti, maka disitulah raja di atas gelar raja itu lahir, dan mereka datang untuk menyembah raja di atas gelar raja itu. There are 3 Magi's that see the stars, and when they see that stars, they know that the king will be born on that stars.
Dan singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, orang Majus itu menjumpai bayi Yesus dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. And long story short, those magi came to meet Jesus, the king, and give of gold, frankincense, and myrrh. Seolah-olah kisah ini sederhana Bapak Ibu Saudara, tetapi ada banyak pelajaran yang akan kita pelajari dari kisah yang sederhana ini. It seems like it is a very simple story, but we can learn so much from this story. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari tokoh yang namanya orang Majus ini ya. Ada pelajaran penting kita akan sama-sama pelajari hari ini. There are some important notes that we can learn from today from the Magi's. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat di ayat yang pertama dan kedua. The first one, let us see in the verse 1 and 2. After Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." Nah, orang Majus itu hanya diberitahu bahwa mereka harus mengikuti bintang itu. Dan di mana bintang itu berhenti, disitulah lahir raja di atas gelar raja. The Magi only been told when the star has risen, there the King of the Kings will born. Hanya melihat bintang itu Bapak Ibu Saudara, dan hanya mengikuti bintang itu. Just from seeing that stars and following that star. Nah, ketika orang Majus itu yang dia lewati adalah padang gurun, sesuatu yang gelap gitu ya. Dan dia hanya cuma melihat bintang itu dan mengikuti bintang itu. When they walk through the desert, they only focus on the star. Luar biasa yang dimiliki oleh orang Majus ini. Apa Bapak Ibu Saudara? Mereka punya iman kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhannya. It is so amazing that the Magi has this amazing faith to what they believe. Mereka cuma disuruh melihat bintang dan mengikuti bintang itu. Dengan situasi kondisi yang begitu, Bapak Ibu Saudara, mereka harus melewati padang gurun demi padang gurun hanya untuk mengikuti bintang itu Bapak Ibu Saudara. They are only told to follow that stars through the desert and they follow it. Tapi mereka melakukannya dan mereka percaya dengan itu semua. But they do it and they believe in it. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, iman kepercayaannya kepada Tuhan. It is so amazing their faith to their God. Yang pertama, poin pertama kita belajar dari orang Majus ini, yaitu belajar tentang imannya kepada Tuhan. The first thing that we want to learn today is their faith to God. Bapak Ibu Saudara, Anda harus punya iman sama seperti orang Majus ini. Dia tidak melihat manusia, dia tidak melihat keadaan, dia tidak beriman kepada benda, tapi dia beriman kepada Tuhannya. We have to learn from these Magi that they don't put their faith based on the things on earth, on the circumstances, on stuff, but they put it on God. Tuhan cuma bilang, kamu ikuti bintang ya, di mana bintang itu berhenti, di situ akan lahir raja di atas gelar raja. Dan itu yang dilakukan oleh orang Majus ini, dia percaya perkataan Tuhan. God has told them to follow that stars and they believe it with their heart and they act on it. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah Anda percaya dengan perkataan Tuhan? How about us? Do we believe in what God has said? Apakah Anda percaya dengan janji-janjinya? Do we believe in His promise? Kalau hari ini ketika lihat kondisi Anda, mungkin Anda mengalami ekonomi yang terpuruk. Maybe you have economical hardships today. Atau mungkin tubuhmu sedang diserang sakit penyakit. Or maybe you have sickness. Engkau lihat seolah-olah hidupmu mengalami sebuah kegelapan yang begitu mencekam. You feel like your life is in the darkness. Kayaknya sudah tidak ada harapan. It feels like there is no hope. Apakah engkau masih percaya kepada Tuhanmu? Do you still believe in your God? Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, God has said bahwa engkau akan terus naik dan bukan turun. that you will be risen up, not going down. Berkat ada padamu dan bukan kutuk. There will be blessings for you, not curse. Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu karena aku yang akan memelihara kamu. You have to cast all your anxiety because God will take care of you. Tuhan yang akan menjagai kamu. God will protect you. Ketika engkau melihat keadaanmu hari ini, When you see your circumstances today, apakah engkau masih percaya akan janjinya? do you still believe on His promises? Apakah engkau masih percaya akan setiap perkataannya, Do Bapak you Ibu believe on Saudara? His words, church? Orang Majus ini ketika Tuhan berkata, lihat bintang itu dan ikuti bintang ini. Bapak Ibu Saudara, dia tidak pikir panjang, dia cuma mengikutinya saja dan dia percaya akan setiap perkataan Tuhan.
The Magi, when was told that you have to follow this star, they don't think twice, they just follow it and do it. Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada perkataan Tuhan dan kepada janjinya. Church, you have to believe on His words and His promises. Dia Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. He is a never-changing God, today, forever. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita, taruhlah iman kepercayaanmu itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau bukan kepada keadaan atau kepada kekuatanmu sendiri. That is why God says, put your faith on Him, not on your circumstances, not on human, and not on everything else. Mengapa? Karena Allah kita itu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Dia baik, sekarang Dia baik, selamanya Dia juga baik. Kalau dulu Dia hebat, sekarang juga hebat, selamanya Dia Allah yang hebat. Because our God is a good God that has never changed from yesterday, today, and forevermore. Ayo belajar dari seorang Majus ini, yaitu iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak pernah goyah dengan apapun juga. Let us all learn today from the Magi, their faith that cannot be shaken to the God. Saya mau sampaikan message ini kepada setiap Anda jemaat Gereja Mawar Sharon Sydney. I want to deliver this message today to GMS Sydney. Jangan pernah kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan apapun yang terjadi. Do not lose your faith whatever happens in your life. Jangan juga taruh imanmu kepada manusia atau kekuatanmu sendiri atau bahkan kepada situasi dan kondisi. Do not ever put your faith on your circumstances, on your own power and on everything else. Taruhlah iman kepercayaanmu hanya kepada Tuhan Yesus namanya. Put your faith only on Jesus. Maka saya percaya GMS Sydney engkau akan dibawa Tuhan semakin luar biasa. Then I believe GMS Sydney will be used by God even more. Yang setuju dengan saya katakan amin. Those who agree says amen. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kita pelajari dari orang Majus ini. The second one that we can learn from the Magi today. Coba kita lihat di ayat yang ke-9. Let us see in the verse 9. After they had heard the king, they went on their way. And the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. Dikatakan berangkatlah mereka. It is said that they went on their way. Ketika orang Majus ini menerima perintah dari Tuhan, apa yang dia lakukan? Mereka langsung berangkat, Bapak Ibu Saudara. When they received the order from God, they immediately act on it. Yang kedua kita belajar dari orang Majus itu adalah ketaatannya kepada Tuhan. The second thing that we want to learn is their discipline. Namanya ketaatan Bapak Ibu Saudara, obey kepada Tuhan. Bicara tentang apa? Kalau Tuhan bicara langsunglah melangkah. This is talking about obedience. When they are told to do something, they immediately do that. Jangan lagi bertanya, kenapa Tuhan aku harus lakukan ini, kenapa itu. Do not ask, why do I have to do this or do that? Kalau Tuhan yang berkata-kata, lakukan saja Bapak Ibu Saudara. But when God has said something, you have to act on it immediately. Jangan tunda-tunda lagi, jangan ditambahin juga jangan dikurangin. Do not delay it, do not add something to it or subtract to it. Hanya lakukan saja. Just do it. Sama seperti Petrus, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan itu berkata, ini aku Petrus gitu ya. Ini aku kata Tuhan. Lalu ketika Petrus bertanya, kalau memang itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu Tuhan berkata, berjalanlah di atas air. Just like Peter's experience when God say, this is I, Peter, come to me. And Peter just walked to God, to Jesus, just like that. Dan yang ketika apa yang terjadi ketika Petrus langsung melangkah keluar dari perahunya, dia dapat berjalan di atas air. And what happened next when Peter just act on it, he can walk on the water. Sebuah ketaatan itu akan menghasilkan kemuliaan dalam hidup seseorang. Obedience will result to glory in someone's life. Kalau Anda ingin mengalami kemuliaan atau hal-hal yang supranatural dari Tuhan, if you want to experience supernatural things from God, salah satu caranya adalah dengan ketaatan, Bapak Ibu Saudara. one of the way is through obedience. Ketaatan itu just taat, T-A-A-T. Obedience is just to obey. Cuman taat Bapak Ibu Saudara gitu ya. Just obey and do. Sederhana itu, tetapi ada banyak orang Kristen tidak mau melakukannya. It sounds simple, but a lot of Christians don't want to do it. Kadang orang Kristen itu mengukurnya dengan logika mereka. Sometimes we measure our act based on our logics. Mereka akan bergerak, mereka akan berjalan, mereka akan melangkah kalau kira-kira sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran mereka.
They will move, they will walk if it according to their own logic. Tapi Anda lupa Bapak Ibu Saudara bahwa pikiran Allah itu jauh lebih besar daripada pikiran kita manusia. But you often forget that God's thoughts is often way bigger than ours. Bagaimana Allah yang begitu luar biasa yang bisa menciptakan langit dan bumi, bahkan menciptakan Anda dan saya. Itu pikirannya jauh lebih besar. Kita mengukurnya dengan pikiran kita yang mungkin Bapak Ibu Saudara tidak lebih besar dari segenggaman tangan kita. How can we measure God's thought when our brain might be only this big? And we measure God's thought that has created the world, the skies, and the seas. Saya tulis di YouTube saya Bapak Ibu Saudara bahwa jalan Tuhan itu tidak bisa dimengerti, cukup dipercayai. I wrote in my YouTube account that God's way cannot be understood, but it can only be followed. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan berkata-kata lakukan saja. That is why when God has speak something to you, just do it. Jangan banyak bertanya Bapak Ibu Saudara. Do not have a lot of questions. Karena saya percaya satu hal bahwa setiap perkataan Tuhan itu akan selalu baik buat setiap kita. Because I believe every word that God has spoken is good for every one of us. Sekalipun kadang hari ini kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maybe today we don't understand yet what God has for us. Tapi percayalah satu hal bahwa segala sesuatu itu pasti mendatangkan kebaikan buat setiap kita. But believe that God has something good for us. Karena itu taat saja. That is why just obey. Kalau disuruh ampuni, ampuni Bapak Ibu Saudara. When God asks you to forgive, just forgive. Kalau disuruh lepaskan, lepaskan. When God asks you to let go, just let go. Kalau disuruh Bapak Ibu Saudara, lakukan ini, lakukan saja. When God asks you to do this, just do it. Saya teringat ketika waktu saya masih muda Bapak Ibu Saudara, ketika saya masih waktu itu kuliah. I remember when I was in university. Waktu itu saya sudah punya pacar Bapak Ibu Saudara dari SMA sampai saya kuliah. I had already my partner from high school and through university. Lalu ketika Bapak Ibu Saudara, ketika saya kuliah, saya itu berjumpa dengan Tuhan untuk pertama kalinya dalam hidup saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. And when I was in university, I met God as my Savior for the very first time. Saya Kristen sejak kecil tapi hidup saya tidak pernah berubah. Tetapi hari itu ketika kuliah itu Bapak Ibu Saudara, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. I am born Christian, but during my life I have never met God, but that one day, that experience changed me. Setiap malam saya mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Every night I seek God's presence. Saya cuma berdoa, aku ingin hidupku ini lebih menyenangkan-Mu. Aku ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Every night I pray that I want to please you, God. I want my life to be used. Lalu tiba-tiba Bapak Ibu Saudara seperti ada suara dalam hati saya berkata, aku pengen pakai kamu lebih luar biasa lagi. And then it feels like something in my heart spoke to me that I want to use you more. Tapi seolah-olah Tuhan memberikan syaratnya Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, tapi lepaskanlah lepaskanlah pacarmu itu. It feels like God has given me the sign that you have to let go of this partner you had. Buat saya hari itu bukan perkara yang mudah. For me that time, it's not a very simple matter. Hari itu saya tidak tahu kenapa Tuhan minta itu kepada saya. That day, I don't know why God asked me to do that. Hari itu saya cuma berpikir, kenapa Tuhan? Apa hubungannya dengan cinta lebih lagi sama Tuhan? That day, I asked Him, what it has to do with me wanting to be used more, with loving you more. Ada banyak pertanyaan di kepala dan hati saya. There are a lot of questions in my head and in my heart. Tapi satu saja, saya belajar untuk taat. But only one thing, I want to learn to obey. Saya tidak mengerti itu apa, Bapak Ibu Saudara, tapi saya taat saja. I don't know what it was, but I learned to obey. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau saya lihat hidup saya, today when I see my life, saya tahu kenapa Tuhan melakukannya itu beberapa puluh tahun yang lalu. I know why God did that few years ago. Karena Tuhan memberikan jauh yang terbaik itu buat hidup saya, pasangan hidup buat saya, Bapak Ibu Saudara. Because God wants to give the best partner for me. Dan Tuhan punya rencana bukan hanya untuk pasangan hidup saya, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan punya jalannya untuk hidup saya hari ini untuk menjadi hambanya. But God doesn't only have plans for my partner, but also for my life. He wants me to serve Him. Kadang kau tidak tahu jalan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sometimes you don't know God's way.
Tapi Tuhan itu kadang tidak bisa diselami, Bapak Ibu Saudara. It cannot be understood, Tapi Tuhan cukup dipercayai. but you have just to believe it. Jadi sekali lagi saya mau katakan, taat saja. That is why I want to say to you, just obey. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari orang Majus ini? Kita lihat di ayat yang ke-11. The third one, what we want to learn, we will see from verse 11. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Tibalah orang Majus ini di tempat bintang itu berhenti. Dan dia melihat bayi Yesus dan mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Yesus hari itu. The Magi has arrived where the star has stopped, and he saw the baby of a king, and he presented gifts for him. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Dan waktu itu, di zaman itu, 3 barang ini adalah barang yang paling berharga. They are presenting God with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And during that time, these 3 items is the most expensive gift you can give to someone. Dengan kata lain, orang Majus memberikan yang terbaik, Bapak Ibu Saudara, yang dia punya untuk Tuhan. In other words, the Magi has given the best of theirs to give to God. Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang kita pelajari adalah berikanlah yang terbaik untuk Tuhan Allahmu. The lesson that we want to learn today is to give our best to God. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Never be calculative to God. Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, harusnya ketika kita itu dengan Tuhan, kalkulator kita itu rusak, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak menghitung segala sesuatunya. When we are with God, our calculator should be broken because it cannot be used. Jangan pernah kita berkata bahwa Tuhan, aku sudah memberikan waktuku loh buat Engkau. Never you should say, God, I have given you my time. Atau tenagaku loh Tuhan buat Tuhan. Or maybe my power, my energy to God. Sesungguhnya segala sesuatu yang kita punya ini tidak cukup untuk membayar setiap kebaikan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Truthfully speaking, everything that we have will not be able to sufficient what God has given us. Anda ingat kisah seorang perempuan dengan minyak narwastunya? Do you remember the story of the lady who gave to God? Minyak narwastu itu mahal harganya, Bapak Ibu Saudara. That oil that the lady gave them is very expensive. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, minyak narwastu itu dipecahkan dan digunakan untuk menyeka kaki Yesus. That time, that expensive oil is used to wash Jesus' feet. Waktu itu ada murid Yesus yaitu Yudas Iskariot melihat hal itu. That time, God's disciples, Judas Iscariot, saw that. Dan dia berkata, itu barang mahal, kenapa dibuang-buang untuk itu gitu ya, kira-kira seperti itu. And he said, that is a very expensive oil, why would you waste it like that? Bapak Ibu Saudara, Yudas berkata, itu barang terlalu mahal untuk diambur-amburkan untuk hal yang seperti itu. Judas said, it's such an expensive oil to be wasted just like that. Bapak Ibu Saudara, tidak ada di muka bumi ini yang terlalu mahal untuk membalas kebaikan Tuhan. Church, there is nothing more expensive, too expensive to be given to God today. Tidak ada yang terlalu besar atau rasanya itu terlalu hebat untuk dari kita yang kita berikan buat Tuhan yang sanggup membalas kebaikan Tuhan. Nothing is too big that we will be able to pay for what God has done. Dia mati di atas kayu salib buat Anda dan saya. He has died in the cross for you and I. Itu bayar harga yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang Yesus lakukan untuk Anda dan saya. It was such a big amount of price that God has done for us. Itu persembahan yang terbaik yang Tuhan berikan buat Anda dan saya, yaitu nyawanya. That's the best gift that God can give to us. Kalau kita hari ini, kalau kita cuma memberikan tenaga, waktu, uang kita. If today we only give our time, our money, and our energy, itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang Yesus berikan buat hidup kita. It has nothing compared to what Jesus has done in our life. Karena itu Bapak Ibu Saudara, that is why church, jangan ada yang merasa bahwa engkau sudah memberikan yang
yang luar biasa buat Tuhanmu. Don't feel like you have given something extraordinary to God. Kita ini belum apa-apa Bapak Ibu Saudara. We are nothing Kalau dibandingkan dengan Tuhan Yesus yang Dia berikan buat kita. compared to what Jesus has given to us. Bapak Ibu Saudara belajar dari kisah orang Majus ini. Church, learn from this story of the Magi's. Hari itu emas, kemenyan, dan mur itu adalah barang yang terbaik di zaman itu. That time, gold, frankincense, and myrrh is the best stuff you can give to someone. Dan itu diberikan kepada bayi Yesus, dipersembahkan kepada Tuhan. And they give it to Jesus who has just born. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi persembahan terbaik kita untuk Tuhan kita? Today, what is your offering to God? Kalau saya boleh beritahu kepada setiap Anda, persembahan yang terbaik itu sederhana, yaitu hati dan hidup kita. If I could tell you today, the greatest offering is very simple. It is our life. Jangan biarkan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menjadi sia-sia. Do not let God's gift in the cross come to waste. Bapak Ibu Saudara, di momen Natal hari ini, ayo ini tidak cuma bicara tentang perayaan Natal saja. In this Christmas time, we're not talking just about celebration. Tapi ini bicara tentang momen ini, bicara tentang Yesus lahir sekali lagi di dalam hati dan hidupmu. But this moment talks about the presence of God that born once again in our heart and in our life. Dan ketika Yesus itu lahir dalam hati dan hidupmu, maukah engkau hari ini Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan yang terbaik, yaitu hati dan hidupmu itu untuk Tuhan. When God has come to your heart and your life, would you give the best offering, which is your heart and your life, to God? Saya hari ini tidak menyuruh Anda untuk menjadi seorang pendeta Bapak Ibu Saudara. I didn't tell you to come and become a preacher, Tapi saya cuma mau berkata kepada setiap kita, bukankah kita adalah hamba-hambanya? but I want to remind you that we are all servants of God. Ayo jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Never be calculative to Jangan God. pernah hitung-hitungan dengan pekerjaannya. Do not be calculative to His Kalau work. aku lakukan ini, apa yang ku dapat dari Tuhan? When I do this, what will I get? Kalau aku memberi ini, apa yang aku terima dari Tuhan? When I give this, what will I get in return? Kalau aku lakukan ini, apa yang Tuhan bisa lakukan buat hidupku? If I do this, what God can do to Jangan me? lakukan itu Bapak Ibu Do Saudara. not do that, church. Segala sesuatu sesungguhnya kita ini tidak ada artinya Bapak Ibu Saudara. Everything that we do is actually nothing. Ayo jemaat GMS Sydney, Come on, KMS Sydney saya Church. mengajak sebagai gembala Anda. I ask you, Setiap Anda semua, bahkan yang baru pertama kali datang, hadir hari ini, engkau termasuk di dalamnya. I ask you, you have watched this video, I ask you to give everything Setiap engkau kita belajar untuk kita memberi yang terbaik buat and Tuhan. let us all learn to give our best to God. Katakan amin. Says amen. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di Dan- poin yang keempat. The next one, church, in the fourth point, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat ya, masih di ayat yang sama, di ayat yang ke-11, di bagian B. Mereka pun, in the silakan. latter part of verse 11, then they opened their treasures and presented him with gifts of gold. Dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih Tuhan memilih orang Majus ini, 3 orang Majus ini, ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin waktu itu, zaman itu orang Majus banyak sekali, tapi Tuhan pilih 3 orang ini. These 3 Magi's, God has specifically chosen them. Kenapa Tuhan memilih mereka, bukan yang lain? Why God chose them and not the other people? Karena Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara, mereka punya, karena 3 orang Majus ini punya yang namanya kemurahan hati. God chosen them because God knows that these 3 Magi's is very generous. Jangan Anda berkata, iya orang Majus kan kaya gitu ya. Kalau cuma mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, itu adalah sesuatu yang mudah. Don't say that, yes, this Magi's is blessed. They have material stuff and gold, frankincense, and myrrh might be cheap for them. Bapak Ibu Saudara, belum tentu loh. Ada orang kaya gitu ya, belum tentu dia mau keluar uangnya untuk pekerjaan Tuhan. You don't know that. Sometimes there are people that we see as rich and they don't want to present offering to God. Karena kemurahan hati itu bicara tentang kondisi hati Bapak Ibu Saudara. Because generosity is talking about the condition of our heart. Bukan bicara tentang berapa uang yang mereka punya. Not talking about how much money they have. Kalau Tuhan pilih 3 orang Majus ini, When God chosen these 3 Magi's, karena Tuhan melihat bukan hanya mereka kaya Bapak Ibu Saudara,
It's not because they are rich, Tapi ini yang terpenting karena mereka punya kemurahan hati. but because they have generosity. Karena ada banyak orang kaya belum tentu murah hati. But because there are a lot of people, they might be rich, but they might not be generous. Karena itu Tuhan memilih 3 orang Majus ini. That is why God chosen these 3 Magi's. Bapak Ibu Saudara, poin yang keempat, milikilah karakter ilahi. The 4th point, have a divine character in your Kalau life. Anda punya karakter ilahi dalam hidupmu, Allah akan memilihmu. When you have divine character in your life, God will choose you. Allah akan memakai engkau. God will use you. Bapak Ibu Saudara, ayo kejar ini. That is why you have to chase for this. Karena itu kekristenan bukan bicara tentang agama. That is why Christianity is not about religion. Tapi kekristenan itu bicara tentang pertumbuhan di dalam Tuhan. But Christianity is talking about growth in God. Kita harus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. You have to grow and be fruitful in God. Karakter Kristus itu harus ada dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. The characteristic of God has to be in our life. Oh Bapak Ibu Saudara, kalau karakter ilahi itu ada dalam diri kita, kita akan dipilih, kita akan dipakai olehnya. When we have that divine character, we will be chosen and we will be used. Anda ingat Nabi Elia ketika dia disuruh Tuhan menemui janda di Sarfat. Do you remember when Elijah was told by God to meet the widow in Sarfat? Tuhan menyuruh Elia itu bertemu janda di Sarfat itu. God told him to go there, Minta minum dan minta makan. asking for food and drink. Apakah janda di Sarfat cuma orang itu saja? Is the widow in that area only her? Pasti banyak janda yang lain. There are a lot of other widows Tapi there. kenapa Tuhan pilih janda itu? But why God used that specific person? Karena di dalam diri janda itu ada kemurahan hati. Because in her character, she has generosity. Yang ada dalam hidupnya cuma segenggam tepung. Kalau dia mengolahnya itu hanya cukup untuk dia dan anaknya, setelah itu dia akan mati. What she has is a very small amount of weight. And when she used that, it will only be able to feed her and her son. Tapi Nabi itu berkata, buatkan itu untuk aku terlebih dahulu. But Elijah, that prophet, says, make me first. Itu berarti dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ketika janda ini membuatkan makanan untuk Nabi itu Bapak Ibu, setelah itu mereka akan mati. In other words, after she made food for Elijah, they will starve to death. Tapi yang dilakukan oleh perempuan ini, dia taat. But what she do, she obey. Tapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupannya. And what happens next? God has done his miraculous works on her life. Tuhan memilih janda ini. God has chosen this widow. Dari sekian banyak janda yang lain, Among all of other widows, Tuhan memilih 3 orang Majus ini. God has chosen these 3 people, these 3 Magi's. Lebih daripada orang-orang Majus yang lain. They were chosen above all other Magi's Karena mereka punya kemurahan hati. because they have generosity. Bapak Ibu Saudara, ayo kita kejar itu. Church, let us chase for that. Ayo kita kejar karakter ilahi dalam hidup kita. Let us chase the character of God in our life. Kalau kita punya itu, When we have that, kita akan dipakai Allah. we will be used by God. Tuhan akan memakai hidup kita. And God will use our life. Katakan amin. Says amen. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, The next one, church. coba kita lihat di ayat yang ke-12. Let us see in the verse 12. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Bapak Ibu Saudara, waktu itu orang Majus itu sudah dikasih pesan sama Raja Herodes. Church, at that time, the 3 Magi's has been sent a message by the King Herod. Kalau sudah tahu di mana raja itu lahir, beritahukan kepada aku. When you already know where the king has born, you have to let me know. Tapi orang Majus itu tidak melakukannya. But the 3 Magi's didn't do it. Mereka itu tidak pergi lagi ke Herodes. They didn't go back to King Herod, Tapi mereka pulang melalui jalan yang lain. but they went back home through another road. Yang kita pelajari dari orang Majus ini yang kelima. What we learn from this Magi is the 5th point. Takutlah akan Tuhan itu lebih daripada segalanya. You have to be fearful to God than anything else. Bapak Ibu Saudara, jangan takut kepada manusia yang tidak bisa membunuh kita, membunuh jiwa kita. Church, do not be afraid of what
something that cannot kill our soul. Tapi takutlah kepada Tuhan. But be afraid to God. Takutlah kepadanya lebih daripada segalanya. Be afraid of Him above everything else. Raja Herodes ini adalah orang pertama di negeri itu. King Herod was the first person in that country, in that nation. Anda bisa bayangkan kalau seorang orang pertama di negeri itu memberikan perintah dan Anda tidak melakukannya, apa yang akan terjadi dalam hidupmu? You know, when the first person in that nation give you order and you didn't do that, you know what will happen to you. Mungkin Anda akan dihukum mati. Maybe you will be punished to death. Mungkin Anda akan mengalami penjara yang begitu menyiksamu. Maybe you will be put in prison. Tapi lihat apa yang terjadi dengan orang Majus itu. But look what happened with the three Magi. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada Herodes. He is more afraid of their God compared to King Herod. Takutlah akan Tuhan lebih daripada segalanya, Bapak Ibu Saudara. Be afraid of God above anything else, church. Kalau engkau takut Tuhan lebih daripada segalanya, when you are afraid of God instead of everything else, maka hidup Anda akan dijaga disertai Allah. That is when your life will be protected and guarded by God. Ketika engkau, Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak ada pemimpin rohani, tidak ada pasanganmu, suami atau istrimu. When you might not have your spiritual leader, your partner. Tidak ada CCTV mungkin di kantormu. Maybe there is no CCTV in your office. Atau tidak ada orang lain yang melihatmu. Maybe when there are no one sees you. Tapi engkau hidupmu tetap takut akan Tuhan. But you are still afraid of God. Engkau tidak menjamah dosa. And you don't do sin. Engkau hidup benar sesuai dengan jalannya, Bapak Ibu Saudara. You live righteously according to His way. Itu berarti engkau menempatkan diri takut akan Tuhan lebih daripada segalanya. That is when you can see that you are afraid of God more than anything else. Ayo GMS Sydney, takutlah akan Tuhan lebih daripada segalanya. Come on GMS Sydney, you have to be fearful of God more than anything. Dunia ini begitu jahat. This world is so evil. Ada banyak yang ditawarkan untuk setiap anak-anak Tuhan itu jatuh. There are a lot of things that are offered for the children of God to fall. Iblis tidak pernah malas-malasan untuk bekerja menjatuhkan anak-anak Tuhan. The devil is always working so hard to make the children of God fall. Di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, pribadi yang paling aktif bekerja itu satu, yaitu iblis. In this pandemic times, the one person that never stop working is the devil. Saya banyak mendengar di masa pandemi ini orang malah antri bercerai. I have heard that in this pandemic times, a lot of couples has queued for divorce. Di masa pandemi ini saya banyak mendengar bahwa ada banyak orang mengakhiri hidupnya. There are a lot of people in this pandemic times end their lives. Karena mereka kehilangan pekerjaan dan pegangan di dalam hidupnya. Because they lost their job. Bapak Ibu Saudara, ayo itu semua tidak berlaku untuk GMS Sydney. Church, come on, it doesn't apply to GMS Sydney. Karena kita tahu satu hal. Because we know one thing. Kalau kita takut akan Tuhan lebih daripada segalanya. When we are fearful to God more than anything else. Tuhan akan menyertai kita. God will be with us. Dan kalau Tuhan itu menyertai kita, and when God is with us, segala sesuatu yang ada di tangan kita, everything that is in our hand, akan Tuhan buat berhasil. God will make it successful. Entah itu rumah tanggamu, maybe it's your household, entahkah itu pekerjaanmu, your job, mungkin itu studimu, or your study, apapun juga. Anything, Tuhan akan buat berhasil. God will make it successful. Jemaat Gereja Mawar Sharon Sydney, Church of GMS Sydney, takutlah akan Tuhan. Be fearful to Saya akan God. ngomong sekali lagi, takutlah akan Tuhan. I want to remind you one more time, be afraid of Saya akan God. ngomong sekali lagi, takutlah akan Tuhan. Be fearful to God. Lebih dari segalanya. More than anything Biar itu else. tertanam dalam hatimu. Let it be planted in your heart. Tersimpan di loh hatimu yang paling dalam. And it is kept in your deepest heart. Dan kemanapun engkau pergi, And wherever you go, apapun yang kau lakukan, whatever you do, bahkan apa yang ada di pikiranmu, and what's in your mind, tak ada satu pun yang menyakiti hati Tuhan. there will be nothing. Semua dasarnya adalah karena takut akan Tuhan. Because it will be based on your fear of Oh, God. dan saya percaya ketika itu terjadi, And I believe when it happens, maka saya akan mendengar laporan kemenangan demi kemenangan. I will hear victorious news. Jemaat ini rumah tangganya dipulihkan. This church will be, the household of this church will be won. Jemaat ini pekerjaannya dibawa naik. They will have new jobs promoted. Jemaat ini menemukan lowongan pekerjaan, mata air yang baru Tuhan buka dalam hidupnya. And they will find new job vacancy. Jemaat
jemaat ini mengalami kesembuhan. and they will receive Ada healing. banyak hal supranatural yang akan terjadi dalam hidupmu. There will be a lot of supernatural things happen in your life. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, One more time, takut church, akan Tuhan lebih daripada segala. be fearful of God more than anything. Tidak ada manusia melihat, There are no humans that sees, tapi jangan lupa Allah melihat hidup. but don't forget that God sees your life. Luar dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara The in and outs of our life, harus sama, it has to be the same. yaitu takut akan Tuhan. We have to fear God. Katakan amin. Says amen. Mari saya undang semua bangkit berdiri. I invite you to stand up. Oh haleluya Jesus. Koramanamaya syanamana. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Yes Lord Jesus. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to Mari semua angkat kedua tanganmu. and I live. Let us all lift both of our hands. Worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to my life an offering. Take me higher, oh, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be. Bapak Ibu Saudara, ini adalah momen Natal hari ini. Church, today is the Christmas momentum. Ayo jadikan ini momen di mana hari ini adalah momen di mana tidak akan pernah terlupakan dalam hidupmu. Let make us this a memorable and unforgettable memories in our life. Saya mau berdoa pertama untuk setiap engkau yang hari ini mungkin belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. I want to pray first of all for those of you who haven't received Jesus as your Savior today. Tidak peduli sekalipun engkau Kristen sejak kecil. Doesn't care if you are a born Christian, Kalau engkau tahu bahwa hidupmu tidak berubah, engkau perlu Yesus. but when you know your life has not changed, you need Jesus. Yesus harus lahir di hidupmu hari ini. Jesus has to be born in your life today. Dan kau tahu hari ini, And you know today, sekalipun engkau Kristen tapi kau masih hidup dalam dosa. even though you're a Christian, you're still living in sin. Engkau di gereja mungkin seperti seolah-olah rohani, tetapi engkau tahu di luar sana engkau hidup di dalam dosa. Even though in this church it might seem that you are very spiritual, but outside there you're still doing sin. Hari ini untuk orang yang demikian juga Yesus mau menjamahmu.
For those kind of people too, today God wants to touch you. Angkat kedua tanganmu, engkau yang berkata, aku mau Yesus lahir di hatiku dan hidupku hari ini. Lift both of your hands for those of you who wants to receive Jesus to be born in your life. Ora manaya shene matakara la marala marala marala. Ora malamaya syala malamara marala marala. Ora mana mana nama. Aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. I pray for all hands that has been lifted, God. Mungkin saya tidak bisa melihat Anda secara mata, tapi saya percaya ada banyak orang engkau yang mengangkat tanganmu. Maybe I cannot see you today in person, but God sees your hand. Saya mau berkata kepadamu, hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. I want to remind you today to live righteously with God. Oh, hiduplah takut akan Tuhan. Be fearful to God. Buatlah Yesus itu yang paling berharga di hidupmu. Make God the most precious thing in your life. Aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. I want to pray for the lifted hands. Ampuni setiap kami. Forgive every one of us. Ampuni setiap kami Tuhan. Forgive every one of Dan us. hari ini, And today, di momen Natal ini, in this Christmas biar time, Yesus lahir dalam hidup mereka. let Jesus born in their life. Mungkin ini untuk sebagian orang baru pertama kali Yesus lahir di hidupmu. For some people, it might be their first to receive Jesus. Tapi untuk sebagian yang lain ini mungkin adalah yang kedua Yesus lahir di hidupmu. But maybe for the rest of you, it is the second time. Karena engkau Kristen tapi engkau hidup dalam dosa. Because you are a Christian, but you're living in Tapi sin. hari ini engkau rindu Yesus lahir sekali lagi di hidupmu. But today, you miss Jesus to be born again in your Angkat life. tanganmu, angkat tanganmu. Lift up your hands. Ore mana ya shene mata karaba. Jama ya Tuhan. Touch them, Lord. Jama Roh Kudus. Touch them, Holy Ore Spirit. mana ya syara bara 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 bara. Biar Yesus jadi raja Let Jesus be the King sekarang dan sampai selama-lamanya. today and forevermore. Tidak ada dosa lagi. There will be no more sin. Tidak ada keterikatan lagi. There will be no chain in your life. Setiap orang dimerdekakan. And everyone will be break free. Dan setiap orang mengasihi Tuhan lebih lagi. And everyone will love God more. Orang mana marama shene mata karaba. Jama dalam nama Yesus. Ora bara 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 ya lama. Lord, I live to honor you. Siana mara mara mara. And I Ora love bara 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 to ya siana bara bara my bara. life and Siana bara bara. offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to me. Mari semua jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Come on, small church, lift up your hands. And I live to worship you. Yes Lord, we love you. We love you Holy Spirit. We love you Holy Spirit. We love you Jesus. Siana mana mara 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 mara. Ora bara siana mara mara mara. My precious Savior. Ora bara mara mara. Berkati setiap jemaat Tuhan ini. Bless every church, everyone here. Berkati GMS Sydney ya Allah. Bless GMS Sydney. Jadi Tuhan. jemaat yang memberi yang terbaik untuk Tuhan. Be a church that give their best. Jemaat yang tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan dan A church pekerjaannya. that never be calculative to God's work. Jemaat yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Church that truly living in God. Jemaat yang takut akan Tuhan. Church that is afraid Orang of nama, God. terima dalam nama Yesus. Receive in the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus. Jama ya Roh Kudus. Receive in the name Siara of bara 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 Jesus. bara. Holy Spirit. Semua pemimpin, semua pelayan Tuhan dalam nama Yesus. Jama. Every leader Siara and mana every mana servant mana of mana God. ya. Touch Siara Holy mana mana Spirit. mana. Orang mana mana ya. Siara mana 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 mana. Orang mana mana mana. My precious Siara mana 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 mana. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Yes Lord. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper.
kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Let us lift both of our hands. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Receive blessings from the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ketika engkau sungguh-sungguh kepadanya, When you're truly coming to Him, ketika engkau takut akan Tuhan, when you are fearful of Him, ketika engkau melakukan setiap perintahnya, when you do everything that He has said, apapun yang ada di tanganmu Tuhan buat berhasil. everything that is in your hand will be made successful. Engkau akan terus naik dan bukan turun. You will raise up and not go down. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. You will be the head, not the tail. Berkat ada padamu dan bukan kutuk. There will be blessings for you and not curse. Dan di momen Natal ini, And in this Christmas time, saya berdoa, I pray, saya berdoa, I pray setiap jemaat gereja Menara Sharon that Sydney everyone in GMS Sydney semakin mencintai Tuhan Yesus, will love Jesus more, semakin mencintai Roh Kudus. love Holy Spirit more. Terimalah berkat Tuhan ini Receive these blessings dalam nama Tuhan Yesus. in the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen.